Oh, ang challenge natin ngayon ay color game challenge with a twist. Okay? Okay! Bali, meron akong 3 tanong na ni-ready. Bawat isa. Pag nasagot mo yung 3 tanong, mas may chance ka manalo ng 1,000. At saka, uling at harina. Ayan, oh, Chris, ready ka na ha? Okay. Madali lang to. 33 times 3. 33 times 3. 109. Ay, Ano? ay 5. 69. Ano? 69? Ano ba? 33 times 3. 5. 4. 3. 2. 99. Ano? 99. Sigurado na? Okay, okay. May isa ka na. Okay, buti binigyan kita ng chances. So, pangalawang tanong. 100 minus 55. Uy! Ha? Okay. Pangatlong tanong. 85 minus 58. 85 minus 58. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot na. Pag hindi mo nasagot, dalawa lang dice makukuha mo. 32? Mali. Dalawa lang. Tapos sagot tayo. 27. Lagay mo na yung dalawa. Lagay mo na. Dalawa. Okay. Ready ka na? Okay, go. Red saka yellow. May 100 saka uling. Okay. Kunin mo na yung 100. Kunin mo yung 100. Uling. Oh, yung dami niya! Nilamas. Okay lang yan. Next. Next. Jay. Ron, ready ka na? Okay, go. Madali lang to. 109 plus 109. Madali lang yan. 5. Ano? 200? 18. 218. Okay, tama. Pangalawang tanong. 18 times 5. 18 times 5. 5, 4, 3, 2, 90. ano? Laksan mo? 90. Tama. Okay. Pangatlong tanong. 199 plus 450. Madali lang yan. 199 plus 450. Ano? 450? Oo. 99? 199. 5, 4, 3, 199 plus 450. 3, 2, Ano? 1, 600... 0. Saan nga? Ay, 644. Ano? Tama. Mali, 649. Mali. Sayang. Dalawa lang. Harina. Ready na. Harina uling. Sabi mo, pag ready ka na. Ayusin nyo. Harina Ready na? uling. Okay, go. Harina saka 20. Harina. Lagyan mo harina. Hindi na ganun. Dami. No. Saan tayo dyan? Harina. Isabel. Isabel, ready ka na? Okay, go. Ano? 60 times 4. Madali lang yan. 60 times 4. 240. Okay. 78 minus 57. 5, 4. Ano? 21. Okay. Okay. Madali lang. Galing niya. Pangatlo. At least pangatlo sila. Oh. 930 plus 165. Madali lang yan. 930 plus 165. Okay, malikot sila. Maingay sa likod. 930 plus 165. 5, 4, 3, Wait lang. 2, 1, 0.
Sagot na, tama na. 195. Ano? 1,195. Mali! 1,095 lang. 1,095 lang. Hindi, 195 lang sabi na kayo. Okay, dalawa lang, dalawa. Kanina. Okay. Diyan, boy. Okay. Uling yan. Go! Yun. Ano yan? Uling saka 20. Uling. Okay, okay na, ako na. Next. 150 minus 78. 150 minus 78. Madali lang yan. 5. 72. Okay. Nakaisa na. 259 plus 140. Madali lang yan. 259 plus 140. 5, Ano? 4, 3, 300. Ano? 1, 190. 0. 259 plus 140. Ha? Sagot na. 250 na 140. 350, 399. Okay, tama. Panglas na tanong, Itama mo lahat. 90 times 7. 90 times 7. Madali lang yan. 5, 4, 3, Ang dali naman. 2, 1, 0. Nagbibilang. 0. Sagot na. 100. Mali. Ang tamang sagot ay 630. Okay, kunin mo yung dalawa. Balas din eh. No. Uling harina. Uling harina. Oh, ikaw na, pahiran mo. Pahiran mo. Ay ka. Dapat pala ako dyan. Uling harina. Okay, Mas wala din uling. ako sumagot. Hindi na sumagot. Malay mo, makuha mo yung 1K, di ba? Ayusin nyo kasi yung dice. Pwede nyo namang ayusin. Kadamihan mo. Okay, mabait siya. 19 plus 18. Ang dali lang yan. 19 plus 18. 5, 4, 3, ano? 20? 27? 37 dapat? Ay, sayang. Ano ba yan? Pangalawang tanong. 25 plus 75. Ang dali lang yan. 25 plus 75. 5, 4, 3, 2, anak? Tama, nag-aalangan ka pa sa 100. Go! Okay, pangatlong tanong. Para makadalawa kang dice. Makalawang dice. Di ba? 9 times 9. Uy! Anak? Laksan mo. Okay. Okay. Kunin mo yung dalawa. Dalawang dice. Ayusin mo. Dalawang peng. Dahil mahihain ka. Dalawang peng. Okay, go. Uy! Red saka yellow. May 100 ka. Saka Hindi na masama. uling saka 100. Uling saka 100. Okay. Kanina pag nag-uling, may 100. Sa amin pag Bogs, ready ka na? Okay, go. 8 times 7. 8 times 7. 5, 4, 72. ano? 72. 56. Ay, sayang, pangalawa. 11 times 4. 11 times 4. 80. Ay! Look! Ano 11 times 4? 11 times 4. 5, 4. 44. Ano? Tama. Ano na? 44. 44. Alanganin ka sagot. Ang dali lang nun eh. Pangatlong tanong para may dalawang dice ka.
130 plus 120. Oh, dali lang yan. 130 plus 120, ha? 200? Okay. May dalawang dice. May dalawang dice. Ayusin mo yung dalawang dice. Ayusin mo. 1K. Ay, talaga pa rin para sa mga ano par. Okay. Go, okay na. 1,000 uling. 1K. Oy, dalawang yellow. Okay. 200. Ang galing ah. Ang galing ah. Next. 65 plus 65. Oh, dali lang yan. 65 plus 65. 130. 100? Okay, galing ah. Hindi masaya. Hihirapan natin. Go. 91 minus 35. 91 minus 35. 91. Oh, 91 minus 35. 5. 55. Ano? Ay, 31. 91 minus 35. 5. 4. 31 minus 35. 3. 91 minus 35. 3. 91 minus 35. 2. 54. Ano? 50. 56. Ano? 50? 6? Sigurado ka? 56? 56? Mali. 56? Tama, 56. Okay. Tama. Hindi pa rin masaya. Hihirapan natin. Hindi daw masaya. Tama. 91 minus 35 eh. 56. Oh, sige na. 118 plus 190. 118 plus 190. 5. 4. 298. 3. 298. Mali. Tama sa 308. 300. Lagyan mo na yan naman. Dice mo. Go. Uy, blue. Blue Garina. and green. Damihan mo, Lloyd. Ano yan? Blue ba yan? Blue and ano yan? Blue and violet. Oh, 70. Saka harina. 70 saka harina. Pasensya na. Unang 70. Laro lang to. Okay lang yan. May 70 ka naman. Wala pa nakakita Next. Dice. Tatlong dice. Oh, go na. Next. Lloyd, madali lang to. 50 plus 10. 60. Madali, tumatawa. Pahirapan natin ng konti. Pangalawang tanong. 95 plus 95. 5, 4, 3. 190. Ano? 190. Hoy, ang galing ah. Dalawa na. Pangatlo. Pangatlo na. 16 times 3. Madali lang yan. 16 times 3. 5, Wait lang, kamay niyan. 4, 3, 2, 1, 0. Wait lang po. Sisilip mo dun. 16 times 3. Ang dali lang nun. Sagot na. Tapos na yung ano. Sagot na. Wali. Tama sa tayo. 48. 48. Ano yung dalawang guys? Wala mo yung dice. Dalawang uling. Para... Sige na. Ay, pinaglayo. Pinaglayo. Yung technique niya, pinaglayo. Wag. Oh, yan yun. Ang galing. 1,000 no. 1,000 saka. Uling. Galing. Okay, bawian natin. Nice one. Uling. Grabe! Okay lang yan. Hindi na daw halata. Salamat kay Lord. Uling. Saan ba maganda? Boy, di ko na! Uy, Ay, tayo. Para worth it 1,000 mo, di ba? Next. 7 times 7. Dali lang nun. 5, 4, Wag ka mo. 3, Nandito. 3, 2, 7 times 7. Madali lang yun. Nandidistract ako. 1, dali lang yun. 0. 7 times 7. Ano? Sagot. 48. Mali! 49! Pangalawang tanong. 125
plus 150. Oh, madali lang yun. 125 plus 150. 275. Okay, 275. Oh, pangatlong tanong. 10 times 11. Ano? 10 times 11. Ha? 110. Okay. Oh, tama na. Kunin yung dalawa. Dalawang dice. Pag ito. Oh, yung bibiglayin ha. Ano yan? Ano yan? Ito, dalawa. Oh, yung galing. Ano yan? 170. 170. Hindi nakabawi. Nakabawi. Oh, 170. Okay. Next. Oh, sinala. Wala pa na tatlong dice. Galingan mo. Oh, 8 times 8. 5, 4, 3. Dali lang yan. 2. 63. Ala, 63. 64. Mali. Wala bang isa. Oh. Pangalawang tanong. 91 plus 20. 91 plus 20. 111? Tama, okay. Oh, panglasa tanong. 89 minus 70. Oh, madali lang yun. 89 minus 70. Ano? Okay, 90. Oh, ilagay mo na yung dalawa. Dalawa lang. Tatatluin mo. Kung tatatluin, madaan. Ayan na. Oh, tinuturuan ni Lloyd. Ano gagawin? Wait lang. Anong gagawin, Lloyd? Oh, gagaw na. Oh! Ano yung nakuha? 1-1. Yellow pink. Galing ah. Galing mo! Sino nagturo? Ako. Oh, galing ah. Gawin mo daw yan dyan mamaya. 1-1 oh. Next. Tatlong bola. Wala pa nakatatlo. Galingan mo. Oh, dyan. 100 plus 250. 100 plus 250. Oh. 250. Oh, sisiw lang. Oh. Pangalawa. 12 times 7. 12 times 7. 5, 4. 84. Ha? 84. Tama. Oh, next. Oh, pangatlo. Oh. Oh, pangatlo. 450. Oh, malaki na yan. 450 plus 550. Oh, madali lang yun. 1K. Ano? 1K. 1,000. 1K. 1K. 1,000. Tama. Tama. Okay, oh. Okay, lagay mo na tatlo. First time, nakatatlo siya dyan. Tapos makukuha tatlong harina. Tatlong uling. Maglalagay ay si Chris maglalagay. Oh, dahan-dahan. 1K uling saka 1,070 galing. 1,070 galing. Okay. Uling, lagay mo uling. Wala ko. Sa ilalim. Yan. Oh. Ayun na. Lagay mo na. Ayun na. Magaling ka. Dagdagan mo pa. Galing ka lang yan! Bye-bye na, bye-bye.